अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। و- इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue, excuse me, so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 30, अम्मा पारा। सूरत है सूरतुल माऊन, मक्की सूरा है। 7 आयात है, 1 रुकू है। माउन के माने छोटी मोटी चीजें जो हम एक दूसरे को लेते देते हैं। इस सूरा की तिलावत होगी, आप सब मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. अल्लाहुल अज़ीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. हम पढ़ रहे हैं सूरत माऊन। अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी शुरुआत हम कल कर चुके थे। क्या फरमाते अल्लाह ताला? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या देखा आपने उस शख्स की तरफ? डिड यू कम अक्रॉस, डिड यू लुक एट दैट पर्सन? कौन? युकज़्ज़िबु बिद्दीन, जो वो झुटलाता है कयामत के दिन को, वो झुटलाता है अल्लाह की शरीयत को। आयतु फज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, फिर वो कैसा शख्स है कि वो धक्के मारता है यतीम को, यतीम की परवाह नहीं करता, उसका ख्याल नहीं करता। और स्पेशली यतीम को ही क्यों धक्के मारता है? कि उसका कोई भी नहीं है, अकेला तन्हा है वो। उसका कोई सपोर्टर नहीं है, वो तन्हा है। तो फिर ये इंसान जो धक्के मारता है, वो सिर्फ यतीम को इसलिए धक्के मारता है और दूसरे मालदार लोगों को धक्के नहीं मारता। क्यों? क्योंकि वहां पर उसका कोई अपना पर्सनल गेन होता है। वो सिर्फ अपने फायदे की सोचता है कि इसके साथ भलाई करके मेरा भी कुछ फायदा होगा। तो उसके लिए हर काम, हर अमल बस अपना प्रॉफिट, अपना फायदा वो देखता है।
اور یتیم کے ساتھ کوئی بھلائی کر کے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے، تو پھر وہ یتیم کو دھکے مارتا ہے۔ یعنی یہ کتنا سیلفش انسان ہے، اور اس کا دل کیسا ہے؟ بالکل سخت، اس کا دل سخت ہے۔ آیت 3، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہیں وہ انکریج کرتا، موٹیویٹ کرتا کس چیز پر؟ کہ مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے نہ خود آگے بڑھتا ہے، نہ کسی اور کو موٹیویٹ کرتا ہے۔ پھر یہاں پر کیا نظر آ رہا ہے؟ اس انسان کا کیریکٹر سکیچ، اس کے اخلاق کتنے برے ہیں کہ وہ خود اتنا لالچی بھی ہے اور کنجوس بھی ہے، اور اس کا دل بہت چھوٹا ہے، اور اس کا دل سخت ہے۔ تو اسے نہ مسکین، نہ غریب، نہ یتیم کی کوئی پرواہ ہے، اسے پرواہ ہے تو صرف کس کی؟ اپنے آپ کی۔ سو ہی از دا موسٹ سیلف سینٹرڈ پرسن۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کیا ڈھونڈتا رہتا ہے؟ صرف اپنا فائدہ، اور اسی لیے وہ کسی کی طرف بھی کوئی مدد کا ہاتھ نہیں بڑھاتا، کسی کی مدد نہیں کرتا۔ یہاں تک ہم کل تک دیکھ چکے تھے، اور یہ جو یتیم کی حدیث سے ہم کل پڑھ چکے، مسکین کو کھانا کھلانے کی اور ان جنرل کھانا کھلانے کی بہت سی اچھی اچھی حدیثیں ہیں، وہ انشاءاللہ ہم بائی دی اینڈ آف دی کلاس پڑھیں گے انشاءاللہ۔ فرسٹ آف آل وی ول کور اپ دا سورہ۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ بس یہاں تک جو 2 آیتوں میں بات تھی، پہلی آیت میں کس چیز کی بات تھی؟ کہ وہ قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، جو کہ ایمان کی بات ہے، یعنی اس کا ایمان اور عقیدہ کیسا ہے؟ بہت ہی کچا۔ پھر سیکنڈ اور تھرڈ آیت میں اس کا لوگوں کے ساتھ معاملہ، یعنی his behavior with the people، اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہے؟ تو اس کا معاملہ دکھ گیا کہ وہ بہت ہی خراب اس کے اعمال ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ۔ with the creation of اللہ، وہ کیسا ہے؟ بہت ہی سخت دل ہے۔ اب آیت 4، 4 اور 5 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس کی بات کر رہے؟ نمازیوں کی بات کر رہے ہیں۔ یہاں تک ہم رکے تھے آیت 4 پہ کہ نمازیوں کا اچانک سے کیا ذکر ہو رہا ہے۔ اب یہ تو پرسنل عبادت ہے، اور یہ اللہ کا حق ہے، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ تو بندوں کے ساتھ تو بہت برا معاملہ ہے۔ اب اللہ کی عبادت میں یہ بندہ کیسا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا دے رہے ہیں کہ دیکھو یتیم کے ساتھ جو معاملہ ہے، مسکین کے ساتھ جو معاملہ ہے، that اللہ will deal with you، لیکن اللہ کی عبادت کا جو معاملہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کیا سنا دی؟ پنشمنٹ۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ اب دیکھیں ابھی تک ہے نا کوئی پنشمنٹ کی بات نہیں تھی، یتیم کو دھکے مار رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی پنشمنٹ کی بات نہیں کی۔ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، نہ کسی کو انکریج کرتے، یہاں پر بھی پنشمنٹ کی بات نہیں، سزا کی بات نہیں۔ لیکن سزا کی بات ڈائریکٹلی کہاں آ گئی؟ یہ غور کرنے والی بات۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، پھر ویل ہے، ہلاکت، بربادی، کس کے لیے؟ للمصلین، لیے پابندی سے نماز پڑھنے والوں کے۔ پابندی سے نماز پڑھنے والوں کو ہی مصلین کہا جاتا ہے۔ مصلین کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ جو ہمیشہ نماز ریگولرلی پڑھتے ہو
ان کو مسلین کہا گیا ہے۔ تو excuse- اب یہ بات سن کے آپ کا اور میرا حال کیا ہوا؟ پہلی آیت پہ ہم نے اپنے آپ کو چیک کیا کہ کیا میں قیامت کے دن کو جھٹلاتی ہوں؟ تو نہیں جھٹلاتی، یہ اپنا خود کا جواب برابر، لیکن we still have to work on it۔ کیا میں یتیم کو دھکے مارتی ہوں؟ الحمدللہ میں دھکے تو نہیں مارتی، بٹ I still have to work on this کہ میں اور زیادہ یتیم کے لیے کچھ نیک اعمال کروں۔ کیا میں مسکین کو کھانا کھلاتی ہوں؟ کسی کو انکریج کرتی ہوں؟ اگر نہیں کرتی تو شروع کر دوں گی۔ یہاں تک ٹھیک ہے۔ فویل للمصلین، اب سب سے پہلے یہ بات ہے کہ کیا میں مسلین ہوں یا نہیں ہوں؟ ہاں الحمدللہ میں مسلین اب بن رہی ہوں، بن گئی ہوں ٹو اے گریٹر ایکسٹینٹ، الحمدللہ۔ تو پھر ابھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نمازیوں کے لیے جہنم کی سب سے خطرناک وادی ویل، وہ جہنم کی سب سے خطرناک وادی جس سے پوری جہنم پناہ مانگتی ہے اللہ تعالیٰ سے ہر روز کہ یا اللہ ہم کو ویل سے بچا لے۔ کون پناہ مانگتا ہے؟ Who seeks protection? The entire hellfire، پوری جہنم اللہ سے ہر روز دعا کرتی ہے کہ اللہ تو بچا مجھے اس ویل سے جو میرا ہی حصہ ہے، جہنم کا ہی حصہ ہے ویل، پر وہ اتنا خطرناک ہے کہ وہ مجھے پوری جہنم کو کھا جاتا۔ اللہ اکبر۔ تو اب بتائیے کہ نمازیوں کے لیے کیا جہنم ہے؟ یہ سن کر کیا ریاکشن ہوئی آپ کی اور میری؟ کسی کی کوئی ریاکشن ہوئی یا نہیں؟ کوئکلی پلیز۔ ڈر باجی لگ گیا۔ بہت ڈر لگ گیا۔ ڈر لگا ایک ریاکشن، دوسری ریاکشن؟ بس ڈر لگ گیا۔ باجی مطلب ہم نماز پڑھتے تو بے فکر رہتے کہ ہم تو اللہ کی بات مان رہے فرما بڑھتا رہے، لیکن پھر بھی ڈرنے کی بہت بات ہے باجی، نماز پڑھ کے بے فکر نہیں ہو سکتے۔ بے فکر نہیں ہو سکتے، یہ دوسری ریاکشن ہے۔ تھرڈ ریاکشن چاند آنٹی؟ وقت پہ پڑھیں ہم نماز، دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ اوکے، میں ریاکشن پوچھ رہی ہوں تو ہماری ریئیکشن کشور، باجی یہ ہے کہ کیوں ایسا اللہ تعالیٰ نے ہاں فرمایا۔ بہت اچھے، یہ ریاکشن ہے کہ ٹھیک ہے ڈر لگا، لیکن صرف ڈر لگ کے بیٹھ جائیں گے آپ؟ اس کے بعد کیا؟ تو آپ کا دماغ کام کرے گا؟ ہاں کشور، دماغ سوال کرے گا؟ باجی میں شوق ہو گئی یہ سن کے۔ شوق ہو گئی، کشور از شاکڈ، ویری گڈ۔ شمشاد، جی شمیم؟ پہلے تو اس میں تو مجھے ایسا لگا کہ آئی پاسڈ دا 2 ٹیسٹ، ابھی اس میں مجھے ہاں ایسا لگا ہاؤ کین اٹ بی آئی ایم کمپلیٹلی ڈیفرنٹ کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں تو نمازی ہوں، میں کیسے جاؤں۔ ایگزیکٹلی۔ شمشاد؟ باجی مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ میں اتنی پیار سے نماز پڑھتی ہوں، اس کے بعد میں وائل خرابی ہے، کیوں ڈر لگ رہا ہے نا؟ ہاں ایگزیکٹلی۔ تو کیونکہ بات ابھی ادھوری ہم نے پڑھی ہے، آیت یہاں ختم نہیں ہوتی، لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بہترین طریقہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کل ہم نے بات کی ہے کہ آپ پہلے امیجن کریں کہ ہم اس وقت ایک کلاس روم میں بیٹھے ہیں اور ہمارے ٹیچر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور ہمارا سلیبس اسلام ہے، اور ہماری کتاب، ہماری بک قرآن ہے، اور ہمارے ٹیچر رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ نے دیکھا ایسے شخص کو؟ تو پھر اللہ تعالیٰ آپ نے یہ پوچھ رہے ہیں کہ نمازیوں کو دیکھا ہے یا نہیں؟ تو پھر نمازیوں کے لیے بھی، نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ تو کیا ہو گیا پتہ ہے؟ سارے نمازیوں کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے۔ سمجھو ایک کلاس روم میں ٹیچر پڑھا رہی ہے اور وہ ٹیچر کہے
कि all those who have done the homework, your homework is wrong. All your homework is wrong. तो जिसने जिसने होमवर्क किया है और वो कॉन्फिडेंट है कि मेरा होमवर्क कैसे रॉन्ग हो सकता है, तो उनके कान खड़े हो गए ये सुनने के लिए कि मेरा होमवर्क, मेरा आंसर रॉन्ग है, तो फिर राइट क्या है? आई वांट टू नो व्हाट इज रॉन्ग, व्हाई इट इज रॉन्ग, और अगर ये गलत है तो फिर सही क्या है? अगर कौन से नमाजी वेल में जा रहे हैं, तो मुझे तो वेल में नहीं जाना है, मुझे तो जन्नत में जाना है, तो फिर मुझे बहुत अलर्ट हो जाना है। और एक दूसरे स्टूडेंट होंगे उस क्लास में जिन्होंने होमवर्क ही नहीं किया, तो क्या उन स्टूडेंट्स को कोई परवाह होगी कि होमवर्क राइट है या रॉन्ग? बताओ। नहीं बाजी, वो बेफिक्र उनको हो कोई जाएंगे। फिक्र नहीं, वो बेफिक्र बैठे हैं, समझ गए? तो हम होमवर्क करने वाले यानी मुसल्लीन हैं, तो इस वक्त इस सूरा में हमारे कान खड़े हो जाए कि बाप रे, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ये क्या फरमा दिया, जहन्नम है मुसल्लीन के लिए। लेकिन आयत खत्म नहीं हुई, तो कौन से मुसल्लीन के लिए है ये वेल? आयत 5, अल्लज़ीना, जो लोग, हुम, वो सब, अनसलातिहिम, अपनी नमाजों से, अन से, सलाती नमाज, हिम उनकी, जो उनकी नमाजों से, साहून, साहून गाफिल है, वो अपनी नमाजों से गाफिल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गाफिल? एक खबर, क्या पढ़ते कुछ सुनती भी नहीं, हाँ, ऐसे के। बेखबर, डिस्ट्रैक्टेड बाजी। डिस्ट्रैक्टेड, अनअवेयर, कोई उनको अपनी नमाज में ना फोकस है, ना ख्याल है, ना समझ है। They are not present in their namaz. They are absent from their namaz. अल्लाहु अकबर। नो कॉन्सेंट्रेशन। मुसल्ले पे खड़े हैं, नमाज में हाथ बांधे हुए हैं, लेकिन दे आर mentally absent, physically present, mentally absent from their namaz. ये है गाफिल। अब 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 क्या? अब कौन पूरी 100% गारंटी के साथ हाथ उठाएगा हम में से, इंक्लूडिंग मी, कि हम गारंटी से कह सके कि मेरी नमाज में मैं कभी गाफिल नहीं हुई या नहीं होती? है हम में से कोई जो गारंटीड हाथ उठाकर कह सके कि मैं अपनी नमाज से गाफिल नहीं होती? आई एम नेवर मेंटली एब्सेंट फ्रॉम माई नमाज। है हम में से कोई जो हाथ उठा सके? बताओ। नॉट पॉसिबल। तो फिर क्या? फिर ये सूरा किसके लिए है? हमारे ही लिए। और हम इसी सूरा को पढ़ते हैं नमाज में खड़े होके। डू यू नो दैट इज द आयरनी ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग। इससे बड़ी आयरनी क्या हो सकती है कि मैं ही खुद नमाज में खड़ी होके यही सूरा पढ़ती हूँ कि फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, और मैं खुद ही गाफिल रहती हूँ। बाप रे, अल्लाह अकबर। अब इससे बड़ा आईना, मिरर, मुझे कौन दिखा सकता है मेरे रब के अलावा? और ये सुनकर अगर आज मैं थर्रा न जाऊं, घबरा न जाऊं, और फिर सिर्फ डर के नहीं काम चलेगा, उसके आगे, डर के आगे जीत होनी चाहिए, तो उसके बाद अगर आज मैं ना सुधरूं, तो फिर अब कौन आने वाला है मुझे और सुधारने की? एंड आई एम स्पीकिंग ओनली फॉर माई सेल्फ।
Isn't this a big slap on my face? और आप देखिए आयत नंबर 1 2 3 सिंगुलर सिंगुलर में चल रही थी। क्या देखा आपने उस शख्स को जो झुठलाता है? क्या आपने देखा उस शख्स को जो यतीम को धक्के मारता है? क्या आपने देखा उस शख्स को जो मिस्किन को खाना खिलाने को एनकरेज नहीं करता है? यहाँ तक सिंगुलर में बात चल रही। अब फवैलुल लिल मुसल्लीन, मुसल्लीन सिंगुलर है या प्लूरल? प्लूरल। तो किसके लिए है? और हम सबके कितने लिए। गाफिल है अपनी नमाज से, और क्या है हमारे इबादतों का हाल। पहले हम इस चीज को रियलाइज करें, अंडरस्टैंड करें, और फिर हम इसके बारे में सल्यूशन ढूंढेंगे कि कैसे हम अपनी नमाजों को बेहतर बना सकते हैं, जिंदा नमाज बना सकते हैं। अभी हमारी नमाज कैसी है? साहून, गाफिल, मुर्दा, एब्सेंट। अब हमें हमारी नमाज को जिंदा नमाज बनाना है, हमारी नमाज को प्रेजेंट नमाज बनाना है। और ये कितनी जबरदस्त अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक अवेकनिंग है। अल्लाह ताला हमें जगा रहे हैं कि मुसल्लीन तो हो पर गायब हो। जानते हो मुसल्लीन के सामने अल्लाह सुब्हानो ताला अपने इल्म के साथ मौजूद, इसके बावजूद तुम वहां से गायब। अल्लाह अकबर। तो ये आयत हमारे लिए एक अवेकनिंग कॉल भी है, एक डांट भी है, एक सजा भी सुनाई दी गई है, इसलिए ताकि हम सुधर जाए। अच्छा, अब कैसे हम अपनी नमाज को जिंदा नमाज बनाए? जल्दी बोलो, चलो आप लोग बताओ। आप लोगों ने सबने मान लिए कि हमारी नमाज गफलत की नमाज है। अब बताओ कैसे हम इस काम को सही कर सकते हैं। हमको सबको मालूम है। जो भी आयत पढ़े ना, जैसे सूरे फातिहा, अभी हम समझते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हर वर्ड पे आई कॉन्सेंट्रेट एंड आई ट्राई टू प्रे। जब कुल पढ़ते हैं तो कुलु अल्लाहु अहद का मीनिंग क्या है, ऐसे मायने के साथ कोशिश करती हूँ मैं पढ़ने की। अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड, वेरी नाइस। और दिस इज वन थिंग। सेकेंड, तनीज। बाजी ये कॉन्शियस रहना कि अल्लाह ताला हमारी नमाज में प्रेजेंट है सामने, और इस तरह से नमाज पढ़ना कि हम अल्लाह के सामने झुक रहे हैं। ये आता है क्या ख्याल? लेकिन कनीज नहीं कितनी बाजी, कितनी नहीं देर, आता। अगर आता भी है ख्याल तो वो कितनी देर तक रहता है, इज द क्वेश्चन, राइट? ओनली तो फॉर फ्यू हमको ये सेकेंड्स। सब कुछ मालूम है, लेकिन इट इज नॉट वर्किंग। व्हाई? ये तो हमको ढूंढना है, क्योंकि मुझे वेल में नहीं जाना, isn't it? तो फिर हमको जो सब मालूम है बट नथिंग इज वर्किंग ऑन अस, कोई चीज का असर हो नहीं रहा है, तो फिर क्या करना है? दैट इज अ क्वेश्चन। और क्या इस सवाल पे इतना वक्त देना, गुजारना हमारे लिए सही है भी या नहीं? हाँ दीदी बोले। एक नमाज के वक्त से लेकर दूसरी नमाज के वक्त पर ध्यान देना है कि कितना मतलब अपना वक्त पर टाइम नमाज पढ़ना है। और कभी मतलब कभी नहीं पढ़ना, कभी पढ़ना, ऐसा गाफिल नहीं रहना है। कि ध्यान रखना है कि अभी एक नमाज का टाइम हो गया है तो दूसरे का इंतजार करते हैं हम लोग, तो उसमें खुशू खुशू होता है। तो होता है फिर आपकी नमाज में कोई गफलत नहीं होती? आप पूरे खुशू से खड़े रहते हो? कुरान में आने के बाद तो कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। तो सेकंड इज, एक नमाज से दूसरी नमाज के बीच में हमारी फिक्र ये हो कि हम नमाज ही को प्रायोरिटी दे, उसकी फिक्र करें,
جب ہمارے دل اور دماغ میں پرائیورٹی نماز ہوگی تو پھر باقی ساری چیزیں کیا ہوگی؟ ہنڈر، بیک سائڈ. ہاں زرین آپ بولے. باجی کیا پڑھ رہے ہیں ہم اس کے میننگ معلوم کر کے وہی میننگ پر توجہ دو تو نماز اچھی ہوتی باجی. ہوتی ہے کیا آپ کی؟ یہ بولو. نہیں نہیں باجی ہوتی، بعض وقت نہیں ہوتی باجی. ہاں بس یہی ہمارا سوال کسی کو نیچا دکھانا نہیں ہے، ہم بس یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہم کو سب معلوم ہے بٹ پھر بھی ہماری نماز ایسی کیوں نہیں ہوتی؟ دیٹ از اے کوشچن. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیٹ از اے کوشچن. ہے کسی کے پاس جواب تو دیجیے پلیز. دے سکتے ہو آپ اپنے اچھے اچھے پوائنٹس، کوئی بات نہیں. کسی کو ڈانٹ ہی نہیں دے رہی ہوں میں، بٹ آئی ایم جسٹ آسکنگ کہ وائی اٹ از ناٹ ورکنگ دین. میرے ساتھ بھی سیم پرابلم ہے، سب کی پرابلم سیم ہے. کیوں؟ باجی ایک شیطان خاص ہے جو نماز میں ڈسٹریکٹ کرتا ہے، وہ ہر وقت ڈسٹریکٹ کرتا ہے. بہت اچھے. ابھی ہم نے سارا الزام اس کے اوپر ڈال کے اپن فری ہو گئے. وہ جہنم میں تو وہ تو جانے ہی والا ہے، لیکن پھر یہاں پہ جو کہہ دیا گیا ویل للمصلین، میں نہیں بننا چاہتی. چاہے شیطان ہو یا کوئی بھی بلیم وردی ہو، نقصان تو میرا ہو رہا ہے. آئی ڈونٹ وانٹ. تو کیا کرنا ہے؟ میں یہی سوال پوچھتی رہوں گی آپ سے، اور آپ بھی پوچھتے رہو، کیونکہ یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کا جواب بہت مشکل ہے. سنا تم کیا کہہ رہی تھی؟ باجی ناٹ آن آل ڈیز بٹ سم ڈیز باجی، جیسے یہ آیت شروع ہوئی ہے دیٹ ڈے آف ججمنٹ کو یاد رکھنا، تو باجی ہماری کون سی نماز لاسٹ ہوگی وہ کبھی سوچ سوچ کے ڈر لگتا ہے کہ اگر دس از مائی لاسٹ نماز. ناٹ آل ڈیز، آئی بی ویری آنےسٹ، ناٹ ایوری نماز از لائک دیٹ، بٹ سم نماز وین آئی تھنک مے بی دس از مائی لاسٹ نماز، آئی ڈونٹ نو، کیونکہ کوئی پریڈکٹیبل نہیں نا، لائف از سو انپریڈکٹیبل. تو باجی تب نماز میں بہت خوشی ہوتا ہے، روتی بھی ہوں، مانے سے بھی سوچ سوچ کے پڑھتی ہوں. دین دیٹ ٹائم اٹ از پیور، نہیں تو بٹ لیکن ناٹ آلویز باجی. یا بہت کم ایسے وقت ہوتا ہے جب آپ کی نماز میں خوشو ہے. تو پھر وہ جو چیز واٹ ایور ورکڈ وتھ یو نا، کیپ آن ریپیٹنگ دیٹ، ہے نا. جو اپنے ساتھ جس چیز سے فائدہ ہو رہا ہے، جیسے چاند آنٹی بولے کہ میں آیتوں پر غور کرتی ہوں تو پھر میرا دھیان ادھر ادھر نہیں جاتا، تو دیٹ ورکس فار ہر، شی شوڈ کنٹینیو. واٹ ایور ورکس فار سنا، لیٹس کنٹینیو، ہے نا. تو یہ غور و فکر اور یہ کوشچن، جتنی دیر میں اس کوشچن کو یہاں پہ کلاس میں جتنے منٹس ہم لوگ یوز کر رہے ہیں اس بات کو غور و فکر کرنے میں، اس کا جواب ڈھونڈنے میں، وہ ہمارا ٹائم ویسٹ نہیں بلکہ یوٹیلائزڈ ہے، کیونکہ یہ سب سے امپورٹنٹ کوشچن ہے. فار می واٹ ورکس آئی ٹیل یو. آپ کے لیے کچھ ورک کرتا ہے، ہر ایک کے لیے الگ الگ چیز ورک کرتی ہے، کیونکہ ہمارے انسان الگ الگ بنے ہوئے ہیں نا. فار می واٹ ورکس کہ میں الگ الگ صورتیں، نئی نئی صورتیں یاد کروں اور ان صورتوں کو میں پڑھوں، تو میرا پورا کانسنٹریشن اس میں رہتا ہے کہ پھر اس کے بعد کون سا ورڈ ہے، اس کے بعد کون سی آیت ہے، اس کا کیا میننگ ہے. اینڈ دین آئی ایم کمپلیٹلی انگروسڈ ان دوز آیات. کیونکہ یہ یاد کرنا تو آسان بھی ہے تھوڑا، پر اس کو یاد رکھنا اور پھر نماز میں ریکال کرنا، بیکاز قرآن سامنے نہیں ہے، دین آئی ایم 100% engrossed. الحمد للہ. تو یہ بھی ہر بار نہیں کر پاتی ہوں، بٹ اٹ ورکس فار می. جیسا ہر ایک کے لیے کچھ کام کر رہا ہے، تو اپنے آپ سے سوال کرے، اپنی اس نماز کو ڈھونڈے جو زندہ ہے اور کیا چیز نے اس کو زندہ رکھا ہے، اینڈ دین کیپ آن کنٹینیوئنگ دیٹ انشاءاللہ. از دیٹ گڈ؟ چلے تو پھر یہاں پر اب میں آپ کو کہیں لے جانا چاہتی ہوں، بٹ
यस वी कैन गो. कहाँ जा रहे हैं हम लोग जरा देखिए. तो ये मुसल्लीन के लिए, सबके लिए जो वेल आ गई ना, तो इसमें हम लोग बहुत डर गए हैं. लेकिन एक हमारे लिए रिलीफ है कि जरूरी नहीं कि ये हमारे लिए ही हो, क्योंकि ये सूरह जब नाजिल हुई तो इस्लाम अभी नया नया आया है, नमाजें अभी अभी फर्ज हुई है, और सलात वर्ड यहाँ पर मुसल्लीन में मिलता है. आप जानते हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मक्का में कौन सा दीन फॉलो किया जाता था? Which religion was followed before Islam in Makkah? मक्की दी, सूरत है. दीन इब्राहिम. वेरी गुड, गुड आंसर. दीने इब्राहिम. अगर हम जाएं पीछे पीछे पीछे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब मक्का में पहुंचे थे, अल्लाह ताला ने उनको काबे की तामीर का हुक्म दिया. उनके साथ उनके बेटे कौन से थे? इस्माइल अलैहिस्सलाम. वेरी गुड, इस्माइल अलैहिस्सलाम. तो आप देखिए कि जब काबा बना लिया, दीवारें खड़ी कर दी, फिर उसके बाद दुआएं दुआएं दुआएं, और उसमें एक दुआ शामिल थी, रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती व मिन दुर्रियती रब्बना तकब्बल दुआ. राइट. तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह तो क्या कर, रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती, मुझे या अल्लाह नमाज सलात कायम करने वाला बना दे, और मेरी औलाद यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी, और जुर्रियती में औलाद और उसकी आने वाली तमाम जनरेशन्स की बात हो गई. दैट मीन्स इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने इबादत का तरीका सलात यानी नमाज दी थी. अब वो तरीका क्या था, कैसा था, उसमें हम नहीं जाएंगे. ठीक है. सो फार सो गुड. तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो दुआ मांगी, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी नमाज को कायम किया, और फिर उनकी जुर्रियत यानी जनरेशन्स में धीरे 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 यहाँ तक के अब ये दौर आ गया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए. तो क्या हो गया, आगे आगे जनरेशन्स में वो सारे लोग जिनके लिए सलात फर्ज की गई थी, वो सब क्या हो गए, उससे गाफिल हो गए. समझ आई बात? तो ये मक्के के मुशरिकों से भी कहा जा रहा है कि तुम दीन इब्राहिम को फॉलो करते हो, काबे को, काबे का इतना एहतराम करते हो, हज और उम्रा करते हो, वही इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिला हुआ जमजम, उसका एहतराम करते हो. फिर उन्होंने जो नमाज, अल्लाह ने उनको जो नमाज और सलात का हुक्म दिया था, उस सलात से तो तुम गाफिल हो गए. और आज जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के सामने हरम में नमाज पढ़ते हैं, तो तुम लोग क्या करते हो, उनकी नमाज का मजाक उड़ाते हो. किसी ने जाकर चादर उनके ऊपर लपेट दी, किसी ने जाकर ऊँटनी की ओछड़ी उनके ऊपर रख दी जब वो सजदे में थे. यानी ये नमाज का हुक्म तो तुमको भी मिला हुआ था, इस्लाम से पहले भी मिला हुआ था, फिर तुमने क्या किया, तुम उस नमाज से गाफिल हो गए. नाउ यू सी द कनेक्शन. समझ आई बात? जी हाँ. यस. देन आप देखिए, ये तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात हुई. मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया था कि ए मूसा, अल्लाह की इबादत करो और सलात कायम करो. मूसा अलैहिस्सलाम को भी नमाज मिली थी. और आपको याद होगा मेराज की रात में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नमाज कहाँ अता की थी, नमाज का हुक्म कहाँ मिला था? अर्श के साए के नीचे बाजी. एग्जैक्टली, इट वाज अ गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह ताला. और जब वो वापस लौटे उस गिफ्ट को लेकर, तो किसने टोका? मूसा अलैहिस्सलाम.
اور وہ کیا بولے کہ آپ کی امت 50 وقت کی نماز ملی تھی نا, کتنے وقت کی ملی تھی ایز اے گفٹ؟ پورے 50 50. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ کی امت نہیں کر پائے گی. دیٹ مینس موسیٰ علیہ السلام کو بھی نماز ملی تھی اور ان کی امت کو بھی ملی تھی, اور ان کی امت بھی ساہون میں سے تھی. And out of his experience, he told آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی امت نہیں کر پائے گی. انسان ہی ہے نا, تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے 50 سے ریڈیوس کر کے کیسے وہ 5 تک ہم کو ملی ہے. الحمدللہ, یہ بھی اللہ کی ہم پر رحمت اور عنایت ہے. تو اب ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ مسلین ہر ایک کو کہا گیا ہے, چاہے وہ کسی ریلیجن کو فالو کرتا ہو, چاہے وہ کسی دین کو فالو کرتا ہو, وہ سب کیا ہے پھر مسلین. اور ہم اب ریلیکس نہ ہو جائے کہ یہ ہمارے لیے ڈراوا نہیں ہے. اب ہمیں بہت کیئرفل ہو جانا ہے, اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ایٹ لیسٹ یا اللہ میں مسلین میں تو شمار ہوں. اور اب ہم کچھ اور چیزیں دیکھیں گے نماز کے بارے میں. آپ مجھے بتائیے کہ کون سی نماز کے ریکویزٹس میں سے سب سے امپورٹنٹ ریکویزٹ کیا ہے, بتائیے. وضو. وضو, ویری گڈ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں. پھر وضو کا ریکویزٹ بسم اللہ, کہ اگر آپ بسم اللہ کہہ کے وضو نہیں کر رہے ہو تو پھر آپ کا صرف وہ ہاتھ منہ دھونا ہوا, تو پھر اس کا ریکویزٹ بسم اللہ. اور پھر یہاں سے ہمیں کیا سمجھ آ رہا ہے کہ میری نماز کیا ہے اور میرا وضو کیا ہے اور کس کے لیے ہے, بسم اللہ. ٹھیک ہے. رسول اللہ ابھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی بات کی ہے, موسیٰ علیہ السلام کی بات کی ہے. اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. سورۃ انعام آیت 162 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. آپ کہہ دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کیا کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب صرف اللہ کے لیے, صرف اللہ کے لیے. للہ, جو رب العالمین ہے اور نہیں کوئی اس کا شریک, لا شریک لہ. سبحان اللہ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. اب آپ چیک کرنا ہے مجھے اور آپ کو کہ کیا میری نماز صرف اللہ کے لیے ہے, کیا میری قربانی اللہ کے لیے ہے, کیا میری زندگی اللہ کے لیے ہے, کیا میری موت اللہ کے لیے ہے, اور کیا میں کسی کو شریک کرتی ہوں اس کے ساتھ. تب ہماری نماز ساہون نہیں ہوگی انشاءاللہ. اوکے. ناؤ نماز کے بارے میں آپ لوگوں نے بہت اچھی اچھی باتیں کر دی. ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار, یہاں تک کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں اگر ہم گناہ کے کام کرتے ہیں تو وہ بھی کیا ہو جاتا ہے, آیا ہو گئی. ایگزیکٹلی. پھر آپ نے اگر 5 وقت کے بدلے 4 وقت کی نماز پڑھی تو کیا ہوا, 4 تو پڑھی نا, اس نے تو ایک بھی نہیں پڑھی. ہمارا یہ ہوتا ہے نا کہ میں نے 4 ٹائم تو پڑھی نا, وہ تو ایک ٹائم بھی نہیں پڑھتی, تو پھر آئی ایم بیٹر دین ہر اور ناٹ. تو اس کا جواب کیا ہے کہ میرا کمپٹیشن کسی کے بھی ساتھ نہیں ہے, فرسٹ آف آل. سیکنڈلی, آپ اپنے آپ کو دنیا کے حساب سے کمپیئر کر لیجئے کہ آپ کے بورڈ کے ایگزامز ہیں, آپ کو
समझो 8 पेपर्स, 8 आपके पेपर्स देने थे, आपने 7 ही पेपर दिए, 7 पेपर में आपको 100% मार्क्स आए, लेकिन 8वां पेपर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए, आप एब्सेंट थे। तो फिर, या आपने 8वां पेपर अटेम्प्ट भी किया बट आप उसमें फेल हो, तो क्या आपका ओवरऑल रिजल्ट पास होगा या फेल? फेल। तो फिर हमारी 4 वक्त की नमाज हमें फेलियर बनाएगी या पास करके जन्नत में ले जाएगी? फेलियर। तो फिर ये वेल वर्ड जो है ना, ये हमें क्या करने के लिए आया है आज? क्या करने सारी के लिए सीख आया मिली कि है ना? एक तो हम, जगा दिया जी है ना, जगा जी दिया, अलर्ट कर दिया, खबरदार कर दिया। नाउ वी डोंट वांट टू लाई बैक, सिट बैक, है ना। अब यहाँ देख लीजिए कि ये नमाज, नमाज के बहुत फायदे हैं, अभी मैं सारे फायदों में नहीं जाऊंगी, बट ये एक सूरत अनकबूत आयत 45 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई के कामों से और नाजायज कामों से रोकती है। तो आपकी एक नमाज से दूसरी नमाज के बीच अगर आप बेहयाई के कामों से, नाजायज कामों से, हराम कामों से आपको नमाज बचाए हुए है, तो फिर आपकी वो नमाज जिंदा नमाज। एक तो हमने नमाज में खड़े होकर अलर्ट रहना सीखा, अपना अपना, हर एक ने फॉर्मूला अपना यूज करना है और अल्लाह से भी दुआ करनी है। और एक नमाज से दूसरी नमाज के बीच ये देखना है कि क्या मेरी नमाज मुझे रोक रही है बेहयाई से, हराम से, नाजायज कामों से। अगर मैंने नमाज पढ़ ली और दूसरी नमाज के बीच में मैं ये सारे गलत काम कर रही हूँ, तो फिर क्या मेरी वो नमाज जिंदा नमाज थी? डिड इट Did it stop me, prevent me from all the evils? If it didn't, then हमारी नमाज को चेक करना है फिर से। प्रीवियस क्लास में आपको याद होगा, हमने लास्ट टू लास्ट वेडनेसडे सूरत मारिज पढ़े थे, और उसमें हमने पढ़े थे अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान हलुआ मनुआ, क्या क्या है, हलवा नहीं है, हलुआ मनुआ, डरपोक, बेसब्रा, लालची, ग्रीडी, लेकिन इल्ला, सिवाय वो लोग जो मुसल्लीन है। फिर वो मुसल्लीन होने की वजह से ना लालची रहते हैं, ना बेसब्रे रहते हैं, फिर वो शुक्रगुजार बन जाते हैं, सब्र करने वाले, उनको पता है उनके माल में किसका हक है, फिर वो अल्लाह के भी हक अदा करते हैं, बंदों के भी हक अदा करते, ऑल बिकॉज ऑफ बीइंग मुसल्लीन। दाइमून वर्ड आया है सूरह मारिज में कि वो उसमें इस तरह परफेक्शन की लेवल पे पहुंच जाते हैं कि उनकी नमाज उनसे इतने अच्छे अच्छे काम करवाती है, सुभान अल्लाह, कि इंसान के आमाल बदल कर रख देती है ये नमाज। कंप्लीट मेक ओवर, completely changed person, completely complete renovation। ये नमाज के अंदर ये अल्लाह ताला ने तासीर, इसे वेपन भी कहा गया है ना। कौन सी आयत में इस नमाज को वेपन कहा गया है बताओ? और नमाज के साथ एक और वेपन हमको दे दिया गया, याद है किसी को? अल्लाह ताला ने फरमाया हमने तुम्हें 2 हथियार दिए, एक नमाज और एक सब्र। सूरे बकरा बाजी। क्या है आयत, याद आ रही है? बाजी वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलात। हम्म
वेरी गुड। फिर से कहो कनीज। वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलात। वेरी गुड। वस्ताइनु बिस्सब्री वस्सलात, और तुम सहारा ले लो, मदद ले लो सब्र और नमाज से। तो ये सब्र और नमाज हमें कैसे वैल से बचाएगी और जन्नत तक पहुंचाएगी, क्योंकि नमाज जन्नत की कुंजी है। तो फिर वो नमाज इंसान को ऐसे ऐसे अमाल करवाए कर जन्नत के का मुस्तहिक, उसके काबिल बनाती है। तो देन वी हैव टू वर्क ऑन व्हाट, यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर नमाज, इंशाल्लाह। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। पर कब्र आयत में भी ये पहला सवाल होगा ना नमाज का। एग्जैक्टली, कब्र में पहला सवाल नमाज का, कयामत के दिन पहला हिसाब। कब्र में तो नमाज का सवाल नहीं होगा, बट कयामत के दिन पहला हिसाब नमाज का। और जिसकी नमाज का हिसाब आसान, उसका सारा हिसाब आसान। और जो यहाँ पे फेल फर्स्ट स्टेज पे, फिर आगे सब मुश्किल। अल्लाह अकबर। फिर आयत नंबर 6, एंड ये सारी हदीसें आई वांट टू शेयर विथ यू। आई हैव ऑलमोस्ट more than 25 hadith I want to share with all of you. आज नहीं होगा इंशाल्लाह थर्सडे, बट एवरी hadith is a gem in itself। हमें वो क्या करेगी, ये सारे काम वो में हमको सुधारेगी वो हदीसें इंशाल्लाह। तो that will be the icing on the cake इंशाल्लाह। बट फिलहाल विल कंप्लीट दिस सूरा। आयत 6, अल्लज़ीना, देखिए प्लूरल में ही बात हो रही है। ये वो लोग, हम वो सब, युराऊन वो दिखावा करते हैं, अल्लाहु अकबर, शो ऑफ, रियाकारी, मुनाफिकत। फिर यहाँ पर क्या आ गया, सेल्फ सेंटर्ड, अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हाँ, और जो जो असल मुसल्लीन होते हैं वो किसको प्रोजेक्ट करते हैं, अपने आप को या अल्लाह को या अपने दीन को या अपने रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो किसको प्रोजेक्ट करते हैं, किसको आगे रखते हैं। और ये मुनाफिकून वो किसको आगे रखते हैं, अपने आप। वो सब कुछ अपने फायदे के लिए कर रहे होते हैं। हमने अभी अभी आयत पढ़े, कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महया व ममाती, किसके लिए, लिल्लाही। और ये किसके लिए कर रहा है, देखो, अल्लज़ीना हुम युराऊन, खुद को बड़ा बनाने के लिए, खुद को दिखाने के लिए। फिर वो क्या क्या, वो पूरी सभी आयतों के लिए आ जाएगा कि वो यतीम को भी अगर कुछ देता है, यतीम खाने में जाके खाना खिलाता है, चैरिटी करता है, सदका करता है, क्यों, दिखाने के लिए। मिस्किन को खाना खिलाता है तो ताकि न्यूज़पेपर में उसका फोटो आए, स्टेज पर वो खड़ा हो, उसे ट्रॉफीज मिले, ये सबसे चैरिटेबल इंसान है। फिर वो बेंच पे उसका नाम, रोड पे उसका नाम, वाह वाही। नमाज भी वो पढ़ता है तो दिखावे के लिए, सजदा भी वो करता है तो दिखावे के लिए। अभी ये सबसे ज्यादा, हर आयत एक से बढ़ के एक आगे आगे डरावनी आयत आ रही है कि अभी यहाँ पर मुझे आईने के सामने खड़ा होना है। ये आईना ही ना होता तो कितना अच्छा होता, isn't it? ये आईने के सामने खड़ा होना है कि क्या मैं दिखावे के लिए क्या क्या करती हूँ, क्योंकि हर इंसान को पसंद है, कहीं ना कहीं उसके अंदर अल्लाह ताला ने ये रख दी है, क्या, अना, तकब्बुर, खुद पसंदी, आई, मी, माई सेल्फ।
ताकि लोग मेरी तारीफ करें, मुझे अच्छा कहे। लेकिन फिर हम भूल जाते हैं कि सारी किब्रियाई तो अल्लाह के लिए है, मुतकब्बिर तो सिर्फ अल्लाह है। और तकब्बुर करने वाला, क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? तकब्बुर करने वाला कभी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। जो अपने आप को बड़ा समझता है वो कयामत के दिन चींटियों की शक्ल में आए। अभी तो हिसाब किताब हुआ भी नहीं, अभी जन्नत दोजख पहुंचे भी नहीं, लेकिन कयामत के दिन वो चींटियों की शक्ल में होंगे। जो अपने आप को इतना बड़ा समझते थे, अब वो चींटी बना दिए गए कयामत के दिन। अल्लाहू अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, नाउजुबिल्लाह। अभी डर लगा या नहीं लगा? चींटी बनना चाहते कयामत के दिन? बहुत डर लगता है। तो फिर अब ये तकब्बुर कैसे खत्म करे, इस पर हम नेक्स्ट क्लास में, प्लीज रिमाइंड मी टू टेक अप दिस क्वेश्चन, फिर हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए हदीसें बहुत है, आयात भी बहुत है, बट ये हैमरिंग जब तक हम खुद से नहीं पूछेंगे तब तक हम बहुत ढीठ हो चुके हैं ना, बहुत ढीठ हो चुके हैं। तो नथिंग इज वर्किंग ऑन अस। सो प्लीज रिमाइंड मी कि हम ये क्वेश्चन फिर से ले कि मैं मेरा तकब्बुर कैसे कम करूंगी, व्हाट इज इट दैट वर्क्स फॉर मी। फिर अल्लाह से दुआ तो करनी ही है, और आपको बताए कि दुआ तकब्बुर तोड़ने का बेहतरीन जरिया है। कैसे? कैसे दुआ तकब्बुर तोड़ने का बेहतरीन जरिया है? एक तो दुआ है और दूसरा है सजदा। ये दोनों चीजें तकब्बुर को तोड़ती है। कैसे? बाजी, क्योंकि बोलो। हम झुककर अपने आप को कमतर करके मांगते हैं ना, क्योंकि पता है कि देने वाला तो खालिक है, हम कमजोर हैं। एग्जैक्टली मांगने वाला तकब्बुर नहीं कर सकता। अगर मांगने वाला तकब्बुर कर रहा है उसको कोई नहीं देगा, इजंट इट? जब तक आपके अंदर ह्यूमिलिटी नहीं, हम्बलनेस नहीं, कोई नहीं देगा। तो फिर वो रब्बुल आलमीन के सामने मांगना है, झुकना है। तो अपने ईगो को नील करना है, अपने तकब्बुर की निशानी अपने फोरहेड एंड अपनी नोज को जमीन पर खाक में रगड़ना है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से जो दुआ की थी, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फकीर। अल्लाह मैं फकीर हूँ, फकीर हूँ। तो जो भी अपनी तरफ से खैर दे मेरे लिए, मैं फकीर हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक झोली है, खाली हाथ है, खाली झोली है। और सारी रहमत, सारे खजाने, सारी खैर तेरे पास है। तो ये हम्बलनेस, दुआ और नमाज हमारे तकब्बुर को तोड़ती है। सेकंड चीज जो हमारी तकब्बुर को और तोड़ती है, वो होती है अल्लाह की तरफ से जो आजमाइश आती है हमारे ऊपर, तभी भी हमारा तकब्बुर टूटता है, इजंट इट? टूटता है कि नहीं? आप देखिए, आपकी स्किन फ्लॉलेस, खूबसूरत, लेकिन अचानक से एक फुंसी भी आ जाए ना, तो आप एट वंस हम्बल हो जाते। तो वो अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, वो भी आती है हमारे लिए, हमारे फायदे के लिए, कि हमारे तकब्बुर टूटे। कि मैं बहुत अकड़ रही थी, अब ये जो आ गया है मेरे ऊपर मुसीबत, अब क्या? अब मुझे मदद चाहिए। दैट मीन्स आई एम नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, आयत नंबर 7, और ये इस सूरा का टाइटल। तो आयत नंबर 7 को हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही टच करेंगे इंशाल्लाह, so that we work upon it in details कि क्या है ये माऊन। उससे पहले चलिए मैं कुछ और आपको पढ़ के सुना देती हूँ।
इस सूरा में जो आया कि जो नमाजों से गाफिल है, यानी नमाजों से गफलत करते हैं। देखिए ये जो वर्ड आया है आयत नंबर 5 में, आयत नंबर 5, विल फोकस ऑन दिस आयत नाउ अगेन। अल्लज़ीना, वो लोग, हुम, वो सब, अन स्वलातिहिम, अन को सर्कल करे। अन का क्या मतलब लिखा आपने? आइन नून जबर अन का मतलब से। अब ये अभी हम लोग और फोकस कर रहे हैं कि पूरी आयत पे काम किया, अब एक वर्ड अन पे फोकस करेंगे कि ये लोग वेल उनके लिए है जो अपनी नमाजों से ही गाफिल है। यानी एक होता है नमाज में गाफिल और एक होता है नमाज से गाफिल। ठीक है, नमाज में गाफिल होने की बातें हमने कर ली, उस पर विल वर्क नाउ। नमाजों से गाफिल कौन होता है बताइए? बाजी जो कभी पढ़ता है और कभी नहीं पढ़ता, वो इम्पोर्टेंस नहीं देता, उसके सामने वो कोई खास चीज नहीं होती। बराबर, वो नमाज को इम्पोर्टेंस ही नहीं देता, कभी पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता। आपको पता है कि जो शख्स वो नमाज ही नहीं पढ़ता है ना, अब मैं इसको मुसलमान बोलूं या नहीं बोलूं? नहीं जो बाजी। शख्स नमाज ही नहीं पढ़ता, बिल्कुल जीरो, तो क्या वो मुसलमान है या नहीं? नहीं है बाजी। लेकिन हम उसको नहीं कह सकते कि तू मुसलमान नहीं। ठीक है, ये ऐसे ही हुआ जैसे हमने क्लासरूम का एग्जाम्पल दिए कि एक बच्चा वो स्कूल आता ही नहीं, तो फिर क्या वो उस स्कूल का बच्चा है? इज ही द स्टूडेंट ऑफ दैट स्कूल एनी मोर, जो उस स्कूल में आता ही नहीं? आता ही नहीं वो स्कूल का बच्चा ही नहीं है। तो कितनी सिंपल बात है। अब आप देखिए कि अजान होती है और अजान को एक इंसान भी सुनता है और एक जानवर भी सुनता है, एक आदमी भी सुनता है और एक कुत्ता भी सुनता है अजान को। और नमाज पढ़ने मस्जिद में कौन नहीं जाता? मुझे जवाब मत दीजिए, ये क्वेश्चन अपने घर में हर एक से पूछिए और उनसे भी कहिए कि मुझे जवाब मत दीजिए। कि एक अजान होती है, उसे एक आदमी भी सुनता है, एक कुत्ता भी सुनता है, और मस्जिद में या अपने घर में नमाज पढ़ने कौन नहीं खड़ा होता? क्वेश्चन मार्क। क्योंकि नमाज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज फर्क करती है किसके बीच? मोमिन और काफिर के बीच, मोमिन और मुनाफिक के बीच। बट मुनाफिक तो फिर भी कैसी नमाज पढ़ लेता है? युराऊन, दिखावे की नमाज पढ़ लेता है। मुनाफिक के लिए नमाज बहुत भारी है। वो क्या करता है? नमाज को आखिरी वक्त में अदा करता है, और जब आखिरी वक्त गुजरने लगता है तो फिर उसकी नमाज में क्या ध्यान होगा, कैसे अरकान अदा करेगा, क्या उसमें कोई खुजू खुशू होगा? फिर उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी सही मुस्लिम की रिवायत है कि ये नमाज मुनाफिक की है, ये नमाज मुनाफिक की है, ये नमाज मुनाफिक की है कि बैठा हुआ सूरज का इंतजार करता है, जब सूरज गुरूब होने के करीब पहुंचे तो फिर वो खड़ा होता है और मुर्गे की तरह, लाइक अ कॉक, मुर्गे की तरह 4 ठोंगे मारे, जिसमें अल्लाह का जिक्र बहुत ही कम करे। ये मुनाफिक की नमाज। अल्लाहु अकबर। तो फिर अगर हमें जिंदा नमाज पढ़नी है तो आखिरी वक्त में पढ़नी है या अव्वल वक्त में पढ़नी? अव्वल वक्त में।
تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اول وقت میں زندہ خشوع اور خضوع کے ساتھ بہترین نماز پڑھنے والا بنا دے، اور اسی نماز کے ذریعے ہم سب کے اخلاق کو بہترین بنا دے انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا